La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Șenor chef harutiun sezi, astăzi memeror menu de Jésus Christos. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin encore pour notre culte, pour rendre un culte à Dieu. Et nous sommes reconnaissants aussi de pouvoir le faire de cette façon, alors que chacun d'entre vous qui suivez ce culte de chez vous, soyez bénis, que le Seigneur aussi vous remplisse de sa présence en ce temps et en ce jour qui nous est donné. Je voudrais commencer notre culte ce matin par la lecture d'un psaume. Et ce matin, j'ai choisi le psaume 23, qui est un psaume qui nous rappelle que le Seigneur est notre bon berger. Biligartanka astuzохosken sana hierort sarmos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Դերեիմ հովիվս է, ես պանիմը գարոդություն պիտի չունենամ, զիս խոդավեդ արոտներուն մեջ կբարգեցնե, հանտարդ չուրերուկով ինձի կառաջնորդե, հոգիս կնորոգե, իր անվան համար արտարության ճամփաներուն մեջ կառաջնորդե ինձի, թեև մահվան շուկին ծորին մեջալ բդդին չարեն պիտի չվախնամ, բասնզի տուն ինձի հետ ես, Կուցուբը ու կավազանըտ անոնքսիս բիդի մխիտարեն, սեղան կբադրաստես իմ արջևս, իմ տշնամիներուս թիմաց, իմ կլուխս յուղով գոձես, իմ պաժագս խիստ լեցուն է, հիրավի բարերարությունը ու ողորմությունը ինձի հետ բիդի կան, կյանքիս բոլոր օրերուն մեջ ու շատ օրեր դերոջը դունը բիդի բնագիմ. Ce matin, nous aurons un culte un peu particulier, puisque c'est un culte aussi au cours duquel nous voulons nous souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont été sacrifiés dans cette guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et dans le monde entier, dans toutes les églises arméniennes. Un souvenir est fait de ceux qui sont tombés, et une prière aussi en particulier pour toute leur famille, et une prière pour toutes les familles aussi qui ont été touchées par cette guerre. Voilà, c'est ainsi que je vous invite ce matin à avoir un temps de prière particulier pour l'Arménie. Այսօր բացարիք օրմենե քանի որ որոշվեցավ որ ամբողջ աշխարհի մեջ հիշադակը մեր զոհերուն, որոնք իրենց կյանքերը զոհեցին այս վերջին պատերազմին ընթացքին, ու ուրեմն ամբողջ եկեղեցիներուն մեջ այսօր աղոթք պիտի լա եւ պիտի աղոթենք մասնավորապես մեր հայ ժողովրդին համար, սկավոր ընտանիքներուն համար եւ նաեւ բոլոր անոնց համար, որոնք դժբախտության մեջ կգտնվին այսօր. Ձեզ գորավիրեմ աղոթքի. Երկնավոր Հայր, քու առջևդ գուկանք, քու առջևդ գգայինենք, հավատքով, վստահությունով, կուզենք ով դեր հանցնել քեզի, կուզենք խնդրել ով դեր քու ողորմությունդ մեր ժողովրդին համար. Մասնավորապես ով դեր հիշե բոլոր սկավոր ընտանիքները, հիշե ով դեր այն բոլոր ընտանիքները, որոնք երդասարտներ գործունեություն այս պատերազմի մեջ, հիշե նաև ով դեր բոլոր անոնք, որոնք դակավին հիվանդանոցներուն մեջ կբարգին
բոլորանոնց, որոնք վիրավորվեցան, գխնդրենք, որ բժշկություն բարգևես իրենց, գխնդրենք նաև ով դեր բոլոր ընտանիքներուն համար, որոնք ամեն ինչ գործընծուցին այս բادرազմին բաժարավ, եւ գխնդրենք ով դեր, որ օգնականը լաս իրենց, եւ գաղութենք նաև անշուշտ մեր գարավարության համար, գաղութենք այս աշխարհի մեզերուն համար, որբեսի ով դեր արդարությունով որոշումներ առնվին մեր հայ ժողովրդին համար եւ նաեւ Արցախին համար։ Քեզի գվստայինք ով դեր եւ քեզի գհանցնենք այս հարցը եւ գաղութենք ով դեր, որ մեզ հաստատ հավատարիմ բահես այս փոթորիկներուն մեջ եւ շնորհե ով դեր, որ միշտ քեզի նայելով մենք առաջ երթանք, շնորհե ով դեր նաեւ որ մեր գրծածը գադարենք մեր ժողովրդին օգնության հասնելու, հիշե նաեւ ով դեր այս ամբողջ աշխարհը, հիշե մեր բոլոր սիրելիները, մեր բոլոր ընտանիքները եւ գխնդրենք ով դեր, որ դու առաջնորդես այս բաշտամունքը, օրհնես քու խոսքդ եւ օրհնես մեր ամեն մեկս Jésus Christosի անունով. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi ce matin tout particulièrement pour te présenter notre peuple arménien, te présenter tout particulièrement toutes ces familles qui ont été endeuillées à cause de cette guerre. Nous te prions afin que tu consoles tous ceux qui pleurent aujourd'hui, tous ceux qui ont perdu des êtres chers, tous ces jeunes qui ont donné leur vie pour défendre leur terre. Seigneur, nous te les portons et nous portons devant toi leurs familles. Nous portons devant toi aussi tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui sont encore dans les hôpitaux. Nous te remettons aussi toute cette souffrance afin que tu atténues cette souffrance par ta présence et par ta grâce, que tu accordes les guérisons nécessaires. Nous pensons aussi, Seigneur, ce matin, à toutes ces familles qui ont tout perdu et qui se retrouvent dans le dénuement le plus complet. Nous voulons les porter devant toi afin que tu les secours et que tu nous accordes la grâce à nous aussi de faire ce que nous pouvons pour leur venir en aide. Nous te prions également ce matin particulièrement pour les autorités du pays afin que tu leur accordes ta sagesse. Nous te prions également pour les autorités de ce monde aussi, afin qu'ils puissent prendre des décisions selon la justice. Seigneur, nous te remettons cette situation avec confiance. C'est toi qui es notre Dieu. Garde-nous toujours proches de toi, proches les uns des autres. Garde-nous unis les uns aux autres. Bénis, Seigneur, aussi ce culte que nous allons vivre ensemble. Ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre nos cœurs à ta parole et veuille être glorifié au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, pour que dans ta grâce et dans ton amour aussi, tu sois avec ce monde qui a tant besoin de toi. Et je te prie également pour nous tous, afin que tu continues de nous accompagner au milieu de toutes ces tempêtes, au milieu de toutes ces crises que nous traversons. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par deux cantiques de louanges que vous pourrez suivre de chez vous, chanter peut-être chez vous si vous le souhaitez, ou simplement les écouter et laisser le Seigneur aussi vous parler à travers ces chants. Շարունակենք Բաշտամունք երկերով եւ այս երկեր գրնակ գամ երկել գամ մդի գնել եւ թող դալ որ Աստված այս երկերու միջոցով ծեր սրդերուն խոսի. Dieu, tu es ma force, ma
qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es tombé seul pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Derehim o vive se garodu ciubi di ciunena. Derehim o vive se garodu ciubi di ciunena. Eyev kalem yes mahvashu kitzorin mechen. Eyev kalem yes mahvashu kitzorin mechen. Chen vachnar, rosh mi bane. Chen vachnar, rosh mi bane. Derehim ouvi você, garoto chum pirichunena. Derehim ouvi você, garoto chum pirichunena. Teyev kalem yes, mavanchu kitzori mechen. Teyev kalem yes, mavanchu kitzori mechen. Chen vachnar, rosh mi bane. Chen vachnar, rosh mi bane. Je vous invite à poursuivre notre culte par deux lectures. Une première lecture dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 11 à 17. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. Et nous lirons un autre texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 36. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez soin du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, certains textes prophétiques de la Bible nous projettent bien au-delà de notre actualité. Ils annoncent des événements à venir, événements difficiles à imaginer avec précision et qui peuvent susciter ça et là certains doutes auprès de nos contemporains. Dire l'avenir est toujours un exercice à risque. Nul ne peut le faire avec certitude. Il en va ainsi de toutes les projections que nous pouvons faire concernant un avenir proche ou lointain des choses. Par exemple, quel sera l'avenir de la République du Haut-Karabakh, qui peut le dire aujourd'hui? Ou bien, quelle va être l'évolution de la situation sanitaire mondiale? Qui peut dire aujourd'hui quoi que ce soit avec certitude à ce sujet? Personne. Nul ne peut dire avec certitude ce qui sera demain. Par contre, il n'en va pas de même des prophéties que nous trouvons dans la Bible, parce que l'histoire nous montre que plusieurs d'entre elles se sont accomplies exactement comme elles ont été annoncées, comme elles avaient été annoncées bien avant qu'elles n'arrivent. Les prophéties de la Bible ne sont pas de simples projections d'espérance humaine, elles sont de l'ordre de la révélation, cette révélation que Dieu a donnée à certains de ses serviteurs. À ce titre, elles méritent toute notre attention. Alors, quel message pouvons-nous retirer ce matin de ces textes prophétiques que nous venons de lire? Quel rapport y a-t-il entre le berger du prophète Ézéchiel et avec le berger que nous retrouvons dans les évangiles et celui que nous retrouverons un jour, qui nous est dit qu'il reviendra un jour dans sa gloire? Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. C'est ainsi que Dieu s'adresse au peuple d'Israël du temps du prophète Ézéchiel. La ville de Jérusalem vient de tomber, le pays est en ruine, la majeure partie de la population est en exil, et Dieu s'en prend tout d'abord aux responsables du peuple, qu'il nomme les bergers, et les accuse de ne pas avoir pris soin de son peuple. C'est ainsi que le prophète doit dire à ses bergers: malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes plutôt que de paître le troupeau. C'est à la fois un plaidoyer, une condamnation sans appel. La responsabilité des dirigeants est engagée et Dieu n'hésite pas à leur parler sévèrement. Le caractère extrême du malheur du peuple déclenche à la fois la colère de Dieu, mais à la fois aussi sa compassion. Colère de Dieu envers les responsables et compassion envers le peuple souffrant. Le prophète annonce alors des temps de restauration. Dieu s'y engage personnellement. Il dit qu'il prendra soin de son peuple avec amour. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Simple vœu pieux de l'avenir. À l'heure où cette parole a été annoncée, certains, peut-être, le pensaient. Sauf qu'aujourd'hui, l'histoire nous apprend que cette prophétie s'est accomplie pleinement. Au bout de 70 ans environ de captivité, d'exil, Dieu prendra soin à nouveau
de son peuple. Dieu est un Dieu qui prend soin de ceux qui croient en lui, de ceux qui espèrent en lui. Le berger d'Ézéchiel annonce aussi le berger des évangiles. Parce que Jésus n'a pas hésité à reprendre à son compte cette image du berger. Il s'est présenté comme le berger qui vient prendre soin de ses brebis. Il a été même ce berger qui a donné sa vie pour ses brebis. De son temps, Jésus a pris soin des plus faibles, des malades, des délaissés. Il s'est intéressé à ceux qui étaient éloignés, perdus, ceux qui étaient loin. Il a pris soin des aveugles, il a pris soin des lépreux, il a pris soin des pauvres, il a pris soin des riches aussi, des prostituées, des brigands. Chacun a eu droit à la compassion. Et Jésus est allé jusqu'au sacrifice de sa vie pour ses brebis. La prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie plusieurs fois, mais la prophétie d'Ézéchiel s'accomplit toujours encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le Christ ressuscité, le Christ vivant, est un bon berger. Il est vivant pour prendre soin de ses brebis, de tous ceux qui croient en lui. Il prend soin de toi, de moi, avec amour, avec compassion. Il est présent à nos côtés. Il est présent aussi aux côtés de tous ceux qui souffrent, présent aux côtés des peuples qui souffrent, comme j'en suis persuadé, présent aux côtés de notre peuple arménien qui souffre actuellement. C'est lui qui va consoler, qui va relever, qui va soutenir, qui va entourer, avec notre aide bien sûr, avec l'aide de notre Église et de toutes les Églises, avec nos prières. Il va relever aussi notre peuple, comme il l'a relevé tant d'autres peuples aussi dans le passé. Le Seigneur est présent aussi dans notre quotidien, avec nous, avec tous ceux qui souffrent de maladies, tous ceux qui souffrent de la crise sanitaire, tous ceux qui souffrent de la crise sociale, tous ceux qui souffrent de la crise économique. Aujourd'hui encore, le Seigneur est ce bon berger qui cherche celles et ceux qui sont perdus, celles et ceux qui se sont éloignés de lui. Il agit chaque jour encore et il veut nous associer à ce qu'il fait aujourd'hui. À nous de répondre à son appel, à nous de nous engager à aimer, à servir, à aider, à soutenir, à prier, à nous à participer à cette œuvre que le bon berger accomplit aujourd'hui encore. Et à nous d'être émerveillés et de nous laisser aimer par ce berger qui veut être à nos côtés chaque jour. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Cette prophétie de Jésus nous parle de grands événements à venir. Ici, dans le texte de l'évangile de Matthieu, nous voyons que le ton du berger change, son action aussi. Ici, le berger juge, sépare, trie, condamne. Alors comment comprendre ces paroles ? Ce texte de Matthieu pourrait laisser entendre qu'il suffirait de quelques bonnes actions de charité pour pouvoir gagner, mériter le paradis. Isolé d'autres textes bibliques, il ferait du christianisme une morale, simplement, ce qui ne correspond pas du tout au message de l'Évangile, le message du salut par la grâce. C'est l'apôtre Paul qui écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce qui veut dire que, mal comprise, cette parole de Jésus pourrait totalement nous égarer. Mais située dans son contexte, elle nous permet de mieux comprendre son message.
C'est dans la suite de la parabole des talents que Jésus met en garde ici ceux qui pourraient avoir une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu dispense de la pratique de bonnes œuvres, elle n'en demeure pas moins le moteur. La grâce de Dieu transforme et doit transformer celui qui la reçoit. Elle doit le remplir de reconnaissance, d'amour, de joie. Elle doit changer sa vie. C'est par la grâce que l'on est appelé à aimer notre prochain. C'est par la grâce que l'on peut pardonner à ceux qui nous font du tort. C'est par la grâce que l'on peut partager, donner généreusement des biens que Dieu nous a donnés d'abord. C'est par sa grâce que le croyant aussi devient sensible aux besoins des autres. C'est parce que Dieu nous a fait grâce que nous pouvons faire grâce aux autres. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous pouvons aussi aimer les autres. C'est parce que nous savons et que nous savons accompagner que nous pouvons aussi accompagner les autres. Si la grâce ne donne rien, si elle ne produit que le repli sur soi, si elle est stérile, alors elle est morte. Cette grâce-là ne sauve pas. Elle est trompeuse. Elle n'est pas la grâce de Dieu en Jésus. Allez-vous-en loin de moi, maudit, au feu éternel. Cette parole de Jésus est terrible. Elle nous invite à une réflexion sérieuse, car elle concerne notre éternité. Elle nous invite non seulement à accepter la grâce du salut en Jésus, à ne pas attendre le jour où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, car ce jour-là, il sera trop tard. Elle nous invite à croire aujourd'hui à ce berger qui a donné sa vie pour nous. Mais elle nous invite aussi à nous laisser transformer par cet amour, en devenant toujours plus sensibles à ceux qui souffrent autour de nous, à poser des paroles, des gestes d'amour, de compassion dans ce monde, et à être reconnaissants de ce que nous avons un berger qui nous accompagne chaque jour et en qui nous pouvons pleinement nous confier, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Մի շարունակենք նաև հայերենով եւ ուզեի մասնավորապես գարտալ այսօր երկրորդ թուղթ Պետրոսի 3-րդ գլուխ 10-րդ եւ 14-րդ համարները գուզեմ գարտալ։ Սակայն իր խոստումին համեմատ նոր երկնքի ու նոր երկրի մը կսպասենք, որոնց մեջ արտարությունը կբնակի։ Ուստի սիրելիներ, ասոնց սպասելով չանացեք, որ ան ձեզ անպից ու անարատ գտնե խաղաղությունով։ Նոր երկնքի ու նոր երկրի մը կսպասենք։ Այս արդու մտածեցինք Եզեկիել Մարգարեին եւ Մատթեոսի Ավետարանին պատկամը, բարի հովիվի մասին, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Ան իր կյանքը զոհեց մեր փրկության համար, մեր մեղքերու կավության համար։ Բարի հովիվը լալով մեզ գբահե, գբաշխանե, գգերագրե, հոգ կդանի, եւ մանավանդ տեղության ադենը միշտ մեզի հետ է։ Մեզ գկաչալերե, մեզ գմխիտարե, գոզորացնե, իր սուրբ ոգիով եթե անշուշտ իրեն հավատանք, եթե իրեն հետ կալենք։ Ու երախտաբար դալու ենք անշուշտ իր ողորմությանը ու գթության համար։ Այս է
մեր հավատքը, մեր վստահությունը, մեր բարի հովիվը, որուն մենք վստահելու ենք։ Այսօր բացարիք օրմն է հայերուն համար ամբողջ աշխարհի մեջ։ Հիշատակության օրմն է։ Հիշատակ մեր զոհերուն, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին այս վերջին պատերազմի մեջ։ 2000-ն ավելի երիտասարդներ զոհվեցան երկիրը պաշտպանելու համար։ Հազարավորներ ալ վիրավորվեցան ու թեր հիվանդանոցներուն մեջ գբարգին։ Զանոնք չեն կրնար մորնալ։ Այսօր գաղութենք սկավոր ընտանիքներուն համար, որ Աստված մխիթար է, որ Հիսուս բարի հովիվը լա իրենց մոտ զանոնք մխիթարելու համար։ Գաղութենք վիրավորյալներուն համար, իրենց ընտանիքներուն համար, որպեսզի բարի հովիվնալ իրենց մոտ լա այսօր եւ իրենց ցավերը մեղմացնե։ Գաղութենք նաեւ բոլոր նրանց համար, որոնք ամեն ինչ գործընծուցին ու դժբախտության մեջ գմնան, անդուն, անկորձ, անորոշ աբակային թիմած, գաղութենք, որպեսզի բարի հովիվը իրենց հետ լա, զանոնք օգնե։ Նաեւ գաղութենք ու նաեւ գուզենք մեր գործերով, մեր նվերներով նալ, օգտակար լալ եւ մասնագիծ լալ Տիրոջը գործերուն։ Ուրեմն այս օրերս մեր նվերները գրնանք հատկացնել մեր հույս Հայաստանի գազམ་ագերբության, որ պիտի հասնի օգնության մեր ժողովրդին։ Աղոթագից ենք այսօր նաև, որպեսզի այս աշխարհի մեծերը արդարությունով լուծեն մեր հարցը։ Աղոթենք նաև, որպեսզի մեր կառավարողները, որպեսզի մեր ժողովուրդը միապանության մեջ մնա այս դժվար օրերուն։ Այսօր նաև հույսով պետք է մնանք։ Ինչպես Հիսուս ասավ իր խոստումին համեմատ, նոր երկնքի ու նոր երկրի մը կսպասենք, որոնց մեջ արդարությունը կբնակի։ Թեպետ այսօր կցավինք, թեպետ անշուշտ գնալալ, որ հուսահատ ենք, բայց քաջասիրտ ըլլանք։ Հավատանք ու վստահենք, որ օրը արդարություն պիտի ըլլա։ Հավատանք ու վստահենք, որ Աստված բարի ծրագիրներ ունի մեր ժողովրդին համար։ Վստահ ըլլանք, որ օրը պիտի գա, ուր որ բարի հովիվը պիտի գա այս աշխարհ եւ պիտի տադե այս աշխարհ ճշմարտությունով եւ ուղղությունով։ Հավատանք, որ օրը արդարություն պիտի ըլլա մեր ժողովրդին։ Ուստի չթույնանք, չհուսահատենք, ընդհակառակը, հավատանք, վստահենք, աղոթենք, միապան ըլլանք եւ մեր բոլոր գործածը ունենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը օրհնություն ունենա եւ նաեւ օրհնության միջոց ըլլա շատերուն համար։ Աղոթենք, որ Աստված արդարություն ունի մեզի եւ օգնության հասնի մեզի։ Քրիստոսով պիտի հաղթենք, աղոթքով պիտի հաղթենք, գործերով պիտի հաղթենք, միապանությամբ պիտի հաղթենք։ Վստահ ըլլանք, որ Աստված դակավին բարի ծրագիրներ ունի մեր հայ ժողովրդին համար։ Դերը օրհնի մեզ, օրհնի մեր ժողովուրդը եւ մասնավորապես օգնական ըլլա, բարի հովիվ ըլլա մեր ժողովրդին։ Amen. Pidi maintenant que Kanim Vargam, le Loutiamech, nous resterons quelques instants dans le recueillement et la prière. Et pendant ce temps, que ce soit un temps où nous
puissions prier tout particulièrement, puisque cela est un jour particulier aujourd'hui, que chacun puisse particulièrement prier pour le peuple arménien, prier pour les familles endeuillées, prier pour les blessés, prier pour ceux qui ont tout perdu, que ce soit notre prière ce matin. Լորության մեջ մնանք եւ աղոթենք, ինչպես այսօր բացարիք օրմն է բոլոր մեր ժողովրդին համար, աղոթենք սգավոր ընտանիքներուն համար, աղոթենք վիրավորյալներուն համար, աղոթենք անոնց համար, որոնք այսօր դժբախտության մեջ կգտնվին։ Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te remercions de ce que tu es venu vers nous. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Seigneur, d'avoir accepté de venir dans ce monde pour venir nous sauver, pour venir aussi être avec nous, nous accompagner dans cette vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, de ce que tu es ce bon berger qui prend soin de tous ceux qui se confient en lui. Ce matin, notre prière monte vers toi en faveur de tous ceux qui souffrent dans ce monde et en faveur tout particulièrement du peuple arménien.
Ce matin, nous te prions afin que toi qui es ce Dieu qui console, ce Dieu qui aime, ce Dieu plein de compassion et de miséricorde, tu uses de miséricorde et de compassion envers ce peuple qui souffre, envers toutes ces familles endeuillées, envers tous ces blessés, envers toutes ces familles aussi qui ont tout perdu et qui se retrouvent dans le dénuement le plus complet. Seigneur, nous te les remettons afin que tu les relèves, enfin, afin que tu soulages aussi leur douleur, afin que tu leur redonnes l'espérance, l'espoir en toi, que tu les relèves, Seigneur, et que tu les restaures. Nous te prions aussi pour que tu donnes ta sagesse à ceux qui gouvernent. Nous te prions pour que une solution juste soit trouvée à cette question, que chacun puisse vivre libre et en paix sur ses propres terres. C'est ce que nous te demandons pour notre peuple. Te prions aussi, Seigneur, afin que tu nous aides à nous aussi à toujours te faire confiance, à marcher avec toi, à nous réjouir de ta présence, à goûter de ta présence et de tout ce que tu fais pour nous. Merci de ce que tu es, un berger extraordinaire. Jak navoraj kezi parkudank vor kezi bes, pari hoviv moning Iisus Christosov, vormez gă baștpane, gă bahe, gă veragankne, mez gă păjășche, mez gă măhitare. Der mastavora bes aisor garotenk mer hai jorovurtina maș, garotenk polor se cavorandanik neruna maș, garotenk viravorial neruna maș, garotenk polor anonța marvoron kamenici corsun suțin, garotenk ovdervor kachaleres nororkes viraganknes, garotenk ovdervor ku nergiaitunovet ku hokiovet, zanonk kachaleres ais orerus meci. Garotenk naiev ovder polor anonța mar voronk gădarabina sașhari meci. Tunes pari hovive, cu seret, cu vorormutiunet, cu cătutiunet ovder tape, ais sașhari meci, iev polor anonț văra voronk bet kunin kezme. Mez havadarim bae ovdeș, iev irachtabart. Iisus Christos Ianunov. Amen. Je vous invite à terminer maintenant ce culte par la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Merder Iisus Christosis shenorke, astudzo anhun seră, yev surpok vuin hagortutiune, meramen megun hedalla, hima yev havidian. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Dere ornetzes yev dere bahetzes. Amen.